अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होकर हम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, अपने आप का टाइम दे रहे होंगे। अगर आप अपने आप का टाइम नहीं दे रहे तो अपने आप का टाइम दिया करें, ठीक है। ज़िंदगी बड़ी हद तक आसान होना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो दोस्तों की कहावत सुनाऊँगा, ठीक है। एक मुदस्सर और दूसरा जुनैद, ठीक है। एक गांव में रहते थे, ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हर वक्त जो है ना तकरीबन इकट्ठे मिलजुल के रहना, इन्होंने बड़े अच्छे दोस्त थे। इकट्ठे इन्होंने कहीं भी जाना, ठीक है। तो जो मुदस्सर था वो अपना पेट मजदूरी करता था, मजदूरी करके अपना पेट पालता था। और दूसरा जुनैद एक शिकारी था जो शिकार करता था, ठीक है। शिकार उसका यही रोज़गार था, वो अपने घर में सारा दिन विला रहता था, शिकार करता था, ठीक है। जो मुदस्सर था वो जॉब करता, नौकरी करता था, ठीक है। वो उसे अपनी नौकरी से वापस आने में जाने में काफ़ी दिन भी लग जाते थे, ठीक है। उसे कई दिन बाहर रहना पड़ता था। इसलिए उसने अपने दोस्त जुनैद को कहा एक दिन कि यार मुझे घर की बहुत अपने टेंशन होती है, तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर में फारिग होते हो, मेरे घर में वो टाइम थोड़ा स्पेंड कर लिया करो, ठीक है। बच्चों को देख दुख लिया करो ताकि बच्चों को हौसला रहता है, ठीक है। तो इसने ये किया। उधर फिर मुदस्सर के अबू वाल साहब उनके मुदस्सर के घर आए एक दफ़ा। उन्होंने जो है जुनैद की से मुलाकात की, देखा जुनैद को। तो उसी दिन शाम को उनके वालिद साहब ने मुदस्सर को ये कहा कि जुनैद कोई मुझे अच्छा बंदा नहीं फील हुआ, उसके साथ याराना छोड़ दो, ख़त्म कर दो, उसके साथ दोस्ती रखो, बस दोस्ती की हद तक, लिमिट तक, उसे घर की चाबियां ना दो, ठीक है। तो खैर उसने मुदस्सर ने अपने वालिद की एक बात इधर से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, ना सुनी कर दी, ठीक हो गया। तो फिर दोबारा फिर उसके वालिद साहब ने दो दिन बाद दोबारा फिर उसे सख्ती से कहा कि उसे जुनैद से याराना छोड़ दे, अच्छा बंदा नहीं है, ठीक है। उसके वालिद साहब एक तजर्बाकार से अच्छे बंदे थे, ठीक है। तो खैर मुदस्सर ने उसने ये सोचा कि शायद उसके अबू को वो जुनैद अच्छा नहीं लगता, हसद करते हैं उससे, इसलिए वजह से कह रहे हैं। तो खैर उसने अपने अबू की बात नोट नहीं की। तो काफ़ी अरसा गुजर गया। जुनैद ने मौका देखा, मुनासबत देखी, मौका मुनासबत देख के मुदस्सर घर से गया हुआ था कहीं, ठीक है। वो मुदस्सर के घर आया। बीवी अकेली थी मुदस्सर की। उसने बीवी को अपनी गंदी जो ख्वाहिश उसका इज़हार किया और उसको बीवी को पैसों की ऑफ़र की। उसकी बीवी ने जो जुनैद से को था सख्ती के साथ मना कर दिया। जब उसने इनकार सुना गुस्से में आ गया। उसने कहा कि अगर तुमने ये मुझे इनकार किया तो मैं मुदस्सर को बता दूंगा सारी बात कि तुम्हारे मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो वो डर गई, वो बेगम थी, लड़की थी, औरत थी, वो डर गई, उसकी बातों में आ गई, नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। वो उनकी मुलाकातें होती रही, डेली बेस पे चलता रहा, ठीक है। तो खैर एक दिन काफ़ी अरसे बाद उनकी मुलाकातें चलती थी। मुदस्सर के वालिद साहब जो के अबू और अम्मी दोनों मुदस्सर के घर आए, ठीक है। मुदस्सर की अम्मी और अबू दोनों मुदस्सर के घर आए। उन्होंने जो माजरा देखा घर में, उसके पैरों थले ज़मीन निकल गई, अम्मी के और अबू के, ठीक है। मुदस्सर को और उसकी बीवी को, मुदस्सर की बीवी को और जुनैद को उसके अब्बू ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, ठीक है। जब पकड़ लिया
تو خیر وہ جنید تو کسی طریقے سے بھاگ گیا، جان چھڑا گئے۔ جب یہاں شام کو دستر گھر آیا، اس کے ابو نے اس کے ایک زوردار راکھ کے تھپڑ مارا اور کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ جنید اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کو صرف لمٹ تک رکھو، لیکن تم نے میری بات نہیں فالو کی، اب بھگتو، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے مدثر نے اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دی، ختم کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کافی عرصہ گزرنے کے بعد مدثر کے گھر والوں کو، امی ابو کو یہ فیل ہوا کہ مدثر کی اب نئی شادی کر دینی چاہیے۔ انہوں نے اس کی نئی شادی کر دی۔ دوسری جو بیگم تھی بہت اچھی تھی، معصوم تھی، خوبصورت۔ مدثر کی جو اچھی لائف شروع ہو گئی۔ ادھر دوسری سائیڈ پہ مدثر کو خبر ملی اسی کے گاؤں میں ایک جگہ پہ ایک جھونپڑی کو آگ لگی ہے۔ آگ میں ایک بڑی عورت اور کچھ 3 بچے وہ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گئے۔ تو اس نے کیا کیا، مدثر نے دیکھا، جب دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی جرلے والی عورت اس کی بیوی تھی، اس کے ساتھ ایک بندہ بھی تھا، بندہ وہ جنید تھا، ٹھیک ہے، اور 2 بچے تھے۔ تو میرے بھائی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں ان میں ایک تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مدثر نے اپنے ابو کی بات نہیں سنی، انفالو کر دی، تو کیا ہوا، مدثر کو اس کی سزا ملی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کی بیوی کو جو تھی نا بات اپنی خاوند کو بتانی چاہیے تھی، اس نے نہیں بتائی، ٹھیک ہے۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس نے بے ایمانی کی، تو وقت نے اس کو سزا دی، یعنی کہ وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو تھا جنید، وہ بھی مر گیا۔ تو مدثر صبر تھا، اچھا بندہ تھا، ایماندار تھا، وقت نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا، اس کی نئی شادی ہو گئی، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے نشان کو دبا دیں، بیل کے نشان کو، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔